Topesi Nzambe merci Agradecemos a Deus pour la faveur et privilège à accorder biso. pelo favor e o privilégio que Ele nos acordou. Tokutama parmi ba vivant na poko ya lelo. Que nos encontramos entre os vivos na Zana tarde. bato belé ba moni poko ya lelo Tem te. muitas pessoas que não viram a Zana ba tarde de famille hoje. belé oyo ngonga oyo bazolela. Tem muitos familiares nesse momento estão em Zana bato choros. belé oyo bazala ba boloko na minute oyo. Tem alguns estão nas cadeias. Mais la grâce de Dieu a fait que tous la libre et tous à bonne santé. Mas a graça de Deus nos fez com que sejamos livres. Tika e Nzambe conformes. akumisama. Que Deus seja louvado. Tosepeli na koya na yo na présence ya Nzambe. Lembramos da sua vida na casa do Que Dieu Senhor. bénisse ta présence. Que Deus abençoe a sua presença. Ndenge o se précipiter koya na présence ya Quando Nzambe. você se precipitou a vir na Tika casa pe de Nzambe Deus, a se précipiter koya na deixe vie que na Deus yo. se precipite e vir na sua Ndenge vida. otiki makambo na yo oye na présence ya Nzambe. Você deixou seus afazeres na Nzambe pe presença de Deus. atika ba dossier mususu aya na vie na Deus yo. deixa que outro processo venha na Nzambe oyo afutaka bato nyonso bayaka epai na ye. Esse Deus que paga a todos que vêm a Ele. Azangisa yo lifuti te na pokwa ya lelo. Que não falte de te pagar na noite de hoje. Tolobi zala bienvenue na ndako ya papa. Seja bem-vindo à casa do Pai. Sans plus tarder, Sem mais tardar, tozokota na mateya na biso. vamos entrar na nossa Depuis pregação. bamikolo ti koleka mingi, Desde os dias passados, zala grand thème tozolobela sur les paraboles de Jésus. tem grande tema que estamos falando sobre Zala ba parábolas. richesse ebele oyo eza na kati ya baparabole to masese ya Yesu. Tem muita riqueza que tem nessas Oyo parábolas. tobandaki outras déjà coisas koextraire yango. que muitos já Et ouviram nous isso. sommes vraiment les bénéficiaires de la grâce à Nzambe au travers des paraboles. Real somos beneficiados a Deus através dessas Je peux parábolas. merci à ba éminent homme de Dieu au ba défila qui déjà avant biso. Eu agradeço a todos os servos de Deus que já En passaram. l'occurrence le pasteur de Chimbia. O pastor Dechimbie. Je donne merci pour toutes les prédications par rapport à parabole ou à Eu Teite estou muito biso. obrigada de todas as pregações que ele nos Merci pregou à sobre esse pasteur tema. Thierry, Obrigado ao pastor Thierry notre também. prédicateur du dimanche passé. Nosso pregador do domingo Il nous a passado. tellement impacté. Ele nos impactou. Il a impacté les gens de l'intérieur, Ele impactou as pessoas do voire interior. même les gens de l'extérieur. Mesmo até as pessoas do exterior. La grâce a coulé les A dimanches. graça ele transbordou. Merci pour la domingo. présence de l'homme de Dieu. Obrigado pela presença do À homem de chaque Deus. fois, vous serez une bénédiction pour cette église. Cada momento vocês serão uma bênção para essa igreja. Bien-aimés dans le Seigneur, Meus amados ao Senhor. quand la Bible est une parabole ébélée. Dentro da Bíblia tem várias Dans parábolas. l'Ancien Testament, la parabole est minguité. No Antigo Testamento não tem muitas Car dans le parábolas. Nouveau Testament, la parabole est ébélée. Mas sim, no Novo Testamento tem várias. Jésus a parlé plusieurs paraboles dans le Nouveau Testament. Jesus falou muitas parábolas no Novo Et Testamento. parmi ces paraboles, l'autre révélation, c'est moko ya parabole. E entre essas parábolas, hoje vamos citar Oyo mais uma ezali dessas parabole de la fête du fils du roi. E essa é uma das parábolas da festa do filho do rei. Et na parabole wana biso tokopesa suteme moko E nessa parábola vamos dar um oyo subtema. tokolobela il y a encore des places. E que vamos falar que ainda Lobala mais muta pembeni lugar. na yo bisika eza nanu. Avisa o seu próximo e ainda Rappele ndeko anda. oyebisa ye bisika eza Fala nanu. o seu próximo ainda anda. yaya tala na baban awa ozomona na Ele bavide nos ezali fala, tá vazio. rappele ke bisika eza nanu. Lembra ele que ainda há espaço. Loba lisusu eloko yango nanu etondi te, Ainda não encheu, lugar. sala yango nanu etondi te. A sala ainda não está cheia. Amen. Amém. Alléluia. Amém. Na kati ya texte toti kotanga Dentro do texto que nós lemos, bazolobela biso si parabole moko nos fala sobre uma parábola. lokola déjà todefinisaki mpe baprédicateur mosusu badefinisaki parabole Já que já foi definido outros eza histoire te, não é uma história. mais parabole ezali message moko bazotransmettre epai na bato, Parábola é uma mensagem transmitida às pessoas. baréalité moko oyo esalama te kasi eza na bavérité oyo bato bakoki koextraire mpe bakoki kosalela yango. É uma realidade que não foi acontecido, mas sim são histórias que isso possa acontecer. Dans chaque parabole, il y a des leçons à donner. A cada parábola há lições de dar. Dans chaque parabole, il y a des principes à extraire. Em cada parábola há princípios. Dans chaque parabole, il y a des principes, il y a des choses, il y a des vérités. Oh, photos yango peto salela Cada yango. parábola há princípio, a verdade, há coisas que devemos La pegar parabole, e on va possamos parler biso sur certains personnages Nessa parábola nos fala sobre et on va personagem. parler biso sur certains événements où salamati na kati ya parabole wana. Nos falam das coisas que aconteceram entre dessas parábolas. Balobi, il y
y avait un père Disse que havia pai qui avait le titre d'être un roi. e ele tinha o título do rei. Et son fils était prince. E o seu filho, ele era um príncipe. Asalisi feti na ye, Ele fez a sua pour la festa honorer mwana na ye. para honrar o seu filho. On ne sait jamais de quelle fête s'agissait-il. Não sei qual festa que foi. Est-ce que prince wana kokisa kimbula, point d'interrogation. Será que foi aniversário, ponto de Est-ce interrogação? que grade académique, point Será que foi d'interrogation. grau de acadêmico? Mais tu comprends que c'était une fête à l'honneur de son fils le Vamos prince. compreender que foi uma festa. Oyebi na kati ya do fête filho ya do rei. mokonzi, Na festa do filho na do fête rei. ya bato ya mbongo, Na festa do rei. na fête ya bato baza na niveau ya dignité élevée, Na festa das pessoas tem nível on s'entend elevado. que fête yango kozala fête ya qualité. Saiba que essa festa será On uma s'entend que qualidade. bakobongisa nyonso. Esperando que tudo vai Parce que ce n'est pas n'importe quel genre ya ba invité nde bakozala invité que wana. não será qualquer convidado que virá Et nessa ce festa. roi en organisant sa fête, E esse rei que organizou abongisaki essa festa, budget ya mbongo ebele. ele preparou muito gasto. Il a tout organisé. Ele organizou tudo. A Bible fait sa précision que abomi banyama ya mafuta. A Bíblia nos dá até a precisão que ele Banyama ya matou kitoko. aqueles gado com muito Alambi biloko ya ndenge na Ele ndenge. preparou vários cadáveres. Apesi bana ya misala musala makasi. Ele deu muito trabalho Ya a você. kobongisa sale. De arrumar e Ya preparar kobongisa a sala. biloko ya kolia. Preparar os alimentos. Abongisi vinyo. Preparar os vinhos. Abongisi masanga. Preparar todas. Abongisi basikre. Preparar Abongisi refrigerante. bachampagne. Pegar champanhe. Abongisi nyonso. Preparou tudo. Po bato basepelaka nango na kati ya fête. Pessoas se alegram. Il y avait de la musique, il y avait tout été organisé. Tinha música, tudo. Alors ce roi E esse s'attendait à ce que ele esperava Batubaya que essas a viessem honoré bango. para que possam Pe honrar. bato wana basepelisa mwana na ye oyo azalaki na Porque fête. essas pessoas que alegrassem. Oyebi la joie d'une fête, A alegria de uma festa. c'est quand l'organisateur akuti bato ebele na kati ya salle. Quando o organizador encontrar muitas La pessoas. joie d'une fête, A alegria de uma eza festa. ntango bato babengisi bango, E quando os convidados Baye, vêm, eles vêm. balie malamu, bameli malamu, babini malamu, mpe basepelisi kolo feti. Se alegrem que C'est alegrem ça la toda joie a d'une festa. fête. É isso Alors sim, ce é uma papa, festa. E esse il pai, s'attendait à un résultat ya ele boye. esperava nesse resultado. Mais à sa grande surprise, Mas na sua grande ce surpresa, papa akotinda basali ne bakende. esse pai enviou seu servo e Kobenga première catégorie ya ba invité. convidar os primeiros categorias. C'est-à-dire batu oyo amemaka na motema. Os convidados que existiam no seu coração. Batu oyo akonsideraka. Pessoas que ele Na considerava. bainvitation kende kotikela bango. E os convites Apesi foram pesi dados. pesi bango. Ele foi distribuir. Ntango batravailleur baesclave. Quando trabalharam Le escravos, mot esclave na monoko ya bagreke ezoloba doulos. escravo em igreja C'est-à-dire é mutu nula. oyo aza na service ya maître na ye. A quem está ao serviço do Mutu seu oyo mestre. adependaka na patron na A ye. quem depende do seu Mutu patrão. oyo aza na posa même ya koboya te bainstruction oyo patron azotinda Uma ye. pessoa que não tem como negar. Les uma esclaves instrução do seu étaient patrão. obligés d'accomplir mission na bango correctement par rapport ya banorme ya maître. Esses escravos eles eram obrigados a Bakei cumprir todos. bapesi remplir mission na bango. Foram cumprir as suas missões. Mais comme résultat, Mas como bato oyo resultado, bazwaki baconvite to bainvitation, pessoas que tiveram bakomi convites, koavance baexcuse mpe baraison. cada dava suas Première desculpas. catégorie, Primeira categoria. oyo ndenge eza boye, Assim, nazokende misala na nga, eu vou no meu trabalho, natikaki banyama na ngai na jardin, deixei meus gados lá, na parke, lá no fona kende quarto. kotala bango, Preciso fona kende kosunga bango. Tem que ajudá-los. Mosusu abinga naza babilanga na ngai, Outro dia, se eu tenho minha oyo vida, nazalaki kosalisa, o que eu estou il fazendo, fona kende me préoccupe na yango. eu tenho que me preocupar disso. mosusu alobi ngai natikaki bamarchandise na ngai na Outro depot, dia, se eu deixei meus ezalaki gados lá no dispersu depósito, estava mpona kende disperso. kobongisa yango. Tem que preparar. mosusu alobi ngai mpona kende osala bafere na nga. Outro dia, se eu tenho que fazer Tout le meu monde negócio. a donné raison, Todo mundo deu sauf razão, personne. menos ninguém. Bana misala baya kopesa rapport epai ya Aí mokonzi. os servos vieram dar C'était une grande déception. Isso foi uma grande Comment est-ce que decepção. bato nyonso Como que todas balingi kose préoccupe na makambo na bango, foram se preocupar. baboyi kosinteresse na makambo ya Eles roi, não quis se interessar baboyi sobre o kosinteresse rei. na feti wana. Eles não se Et interessaram. la Bible ezopesa précision koloba A boye, Bíblia dá a precisão bato de wana bamoni feti wana pamba, só viram essa festa. bamoni yango eza na ntina te. Viram que não tinha.
par rapport à ma préoccupation na bango. C'est diante da sua expressão. Alléluia. Mokonzi ki sangoana epesi pasi makasi. Ye pe alembite. Ele não consegue. Ayebisi basali na ye. Sal eza tellement munene. Biloko akolia eza tellement ebele. Masanga komele ezali. Ya bololo eza mpona bato balinga kolangwa. Sukali mpe ezali. Mpona biso bayenge ebele. Sikoyo ndenge esalami boye dépense esalami mingi moye koboka biloko oyo eza te bokende lisusu kopesa bainvitation epai na bato bien-aimé bakei kopesa lisusu baconvite ntango bakomi kuna bakutani na kategorie ya bato ya mabe la bible adi bato wana na place kuta kopesa baraison na place ya koboya bakandi bango babandi kobeta batravailleur wana babomi même baouvrier wana babomi baesclave wana mokonzi azwa information aleli lisusu c'est comme si mokonzi aza tellement décis doublement décis. Amen. Troisième tentative mokonzi azwi baesclave mosusu alobi ya mbala oyo bokende non epai ya bato nga nabongisaki bana na feti bokende na babalabala bokende na toloba actualisanga ata lelo bokende na bastation métro bokende na bawenze bokende na bamisala bokende na baporte de onibus bokende na bastade bokende partout na bazandu bisika nyonso même na brase boko na catégorie ya mutu te n'importe qui bino bokomona azala malamu azala mabe moi je peux ajouter azala liboma azala lokolo ndambu azala za aveugle peu importe sans distinction bopesa bango bainvitation de façon que baya baparticiper na fête parce que biloko onga na bongisi moyen ekende pamba eza te. Alléluia. Alors bana misala batei bapesi invitation epai ya bato balabala n'importe quel genre ya bato wana baye ntango baye bible bi sala etondaka te etondi ntango sala etondi c'était la joie pour le roi, c'était une grande satisfaction pour le roi. Asepeli atindi basali na ye obo servir bango oyo aliaka mingi tele biloko ebele bamodero ntango wana mpe bazalati azodama azolia ndenge alingi eloba ata paster John biloko afeti batela yango misi te ata molinga azo ebele etali yo te makasi na yo. Alléluia. Makasi ka na chasse ya noir abendi baplan ndeti mamane ezalaka juste lelo na ba génération na biso batante la okende ba fête ya kala tomona ba scène wana. Amen. D'ailleurs bien chassa noir 3 ou 4 dans ma poche bien miné surtout ceux on a connaissance na protocole moko boye pas kabula biloko esili obongi ya obongi na vie. Amen. Parce que yebi ke retourne yo ndako za ko sepela basukali kozonga na ndako moi bambale rezonga na ndako moi basese rezonga na ndako parce que c'est la fête. Pasteur John esa lobaki kota misi te kuna parce que c'est bato nyonso. Alléluia. Parce que jusqu'au muta balabala na pesa za biloko accrochage babengisi ye na feti oyo akufaki nzata mosusu 2 jours soki akufaki nzala banda ntango ti pokwa akuti siko malewa angogo akotravailler yango na niveau moko osala bantu parce que ce sont les gens de la rue. Bible bi bata balabala n'est-ce pas bakuti siko kudi ya kushabalala babandi kolia fete bandi wana bato bakomi kosepela mokonzi lokola mokonzi akomi kotambola na salle pour observer les gens oyo bazalaki kolia mais eloko moko esepelisi biso te eloko moko esali biso mpasi na fete ezali ntango mokonzi azosillone na kati ya salle aye kodetecte mutu moko
Parmi les gens ramassés dans la rue, entre as pessoas que foram pego lá na rua, il n'est pas au fêté, il n'est pas au lia, il n'est pas au mela, il n'est pas au bina, mais bilamba oya lati. mas as suas vestes Et c'est là qui digne pour la fête. não era digno para festa. Tout me gagne comme ma question. Vamos se perguntar. Est-ce que tant que nous connaissons Tinda, basali ne ba kende kozwa batu na balabala. Quando o rei mandou seu servo lá, Après ça que bango bilamba ba kende kokabola bango. Non. distribuiu as vestes para N'est-ce eles. pas? C'est non histoire. Est-ce que même là bilamba? Segundo a história, eles não levaram Après vestes. ça bango bilamba te. Ele não deu vestes. Est-ce que après ça que bango ba condition bilamba au faut la fête? Será que Non. deu condições de roupa? Não. Alléluia. Mais comment est-ce que batu ba continue na salle? Como que as pessoas entram na sala? Oye muninga zolia na E ye. outro comia. J'étais au monio. Disse, não, você Katano mambarolia. para de comer. Moni mulangi osimio melawana. Kitana na se. Põe aí na mesa. Pour continuer sous fête oyo Você já te. não vai continuar essa Parce que festa. bilamba oyo lati Porque as suas vestes eza impropre à la fête. é impróprio nessa Eza festa. impropre na salle É oyo. impróprio nessa sala. Apesi ordre na basali na ye. Ordenou a seus Bokanga servos moto oyo. que prenda esse Bobwaka ye homem, libanda. Bokangi basinga na makolo. prenda as suas Pe na mãos maboko. até os seus pés Bobwaka ye na e molili. lance nas trevas. Esika ya moto. Onde tem Epai fogo, bato baliaka minu. onde as suas Epai bato criadas baswaka minu. que as suas se En movem. d'autres termes, en enfer. E outro termo Cet do homme-là inferno. a été pris Esse homem et foi preso jeté dehors. e lançado fora. Alléluia. Et bazosi sa parabole oyo E finando essa Koloba palavra, boye. dizendo, Yesu alobi boye. Jesus disse, Bato mingi bakozala bambiangami muitos serão kasi chamados, baponami bakozala mas moke. escolhidos serão poucos. Na kati ya parabole bien aimé, Dentro dessa il y a palavra, tellement de vérités que Dieu nous há parle. muita verdade que Il y a Deus nos tellement fala. de choses que Dieu veut nous communiquer Muitas ce coisas soir. que Deus nos Na kati ya comunica parabole bien aimé, nessa parábola. tokolinga un peu to parler sur ma personnage. Vamos querer falar um pouco desses personagens. Les personnages, ce sont des personnes qui jouent un rôle dans un texte. Personagens, as pessoas fazem um papel no texto. Les gens qui jouent des rôles dans une scène, As pessoas fazem um papel numa cena, dans un film, de filme, dans un théâtre. teatro. On les appelle les personnages. Isso é chamado de Alors, dans personagem. le texte, oh, il y a des personnages. Nesse texto há personagens. Et nakoka kiko sala moi petite na découvrir qu'il y a 7 personnages dans le texte. Eu Oh. fiz alguns estudos, eu vi vários personagens. Premier personnage, Primeiro personagem c'est le roi. foi o rei. Qui est le roi? Quem é o rei? Le roi, c'est notre Dieu, O rei é o nosso le Deus, créateur des ciels. o Criador do et de céu la terre. e da terra, amém. C'est lui le roi des rois. Ele sim é o rei La dos Bible reis. lui appelle le roi des A rois. Bíblia chama rei Viens dos mutu reis. asalisi feti. Ele quem fez essa Qui est son fils ou le prince? Quem é seu filho ou C'est príncipe? Jésus-Christ le roi des rois. Jésus-Christ le prince de la paix. O Jesus Cristo, o príncipe da La paz. Bible dit Jésus-Christ c'est le prince de la A paix. Bíblia diz Jesus Cristo é o príncipe Une da paz. fête a été organisée à l'honneur de Jésus. Uma festa foi organizada à honra de Jesus. Alléluia. Amém. Alors le roi, O rei, premier personnage. primeira Deuxième personagem. personnage c'est Jésus le prince. Segunda personagem. Qu'est-ce que le roi a O fait? que o rei fez? Le roi a tout arrangé sauf O rien. rei preparou tudo, menos Le roi a arrangé même la nourriture. preparou até o alimento. Le roi a dépensé. Ele gastou. Le roi a donné le meilleur de lui-même. Deu o melhor dele mesmo. Notre Dieu Nosso a Deus. offert le pain à Mokili, le Deu salut. ao mundo a La salvação. nourriture, le Deu boire. alimento de beber. Toutes ces choses-là qui constituent la fête. Toda coisa que constitui Et ça a va festa. bénéficier à salut. São a benefício de Va Deus. bénéficier à grâce. São benefícios. Dieu a livré la grâce dans le monde. Deus deu a graça. Dieu a livré le salut au monde. Ele livrou a salvação. Parce que dans autres hommes, un salut, Chamamos a il y a salvação. plusieurs bénéfices. Alguns dos Dans quatre benefícios salut, nessa nous salvação avons la vie. da vida. La vie en abondance. A vida em abundância. Nous avons la bonne santé. A boa saúde. Nous avons la guérison. Temos a cura. Nous avons le travail. Temos o trabalho. Nous avons le mariage. Temos casamento. Nous avons toutes sortes de Temos bénédictions. todo tipo de Oyo eza na bênção kati ya mo oyo tozobenga salut. que está dentro Oyo eza dessa na kati ya mo salvação oyo tozobenga grâce. que chamamos na graça. Dieu nous donne le salut. Deus nos deu a Il donne le salvação. salut à l'univers. Deu a salvação ao universo. Historiquement parlant, Historicamente aqui. par rapport à l'idée à texte oyo, Além a ideia le desse salut texto, a salvação, devait venir premièrement des Juifs. ele vem primeiramente aos judaicos.
Actes des Apôtres chapitre 13 verset 46. Actes dos Apóstolos 13 e 46. Bible dit A Bíblia nos diz. c'est aux Juifs que devait être enseignée la parole du salut. Que foram ensinar a palavra. Mais va rejeter le salut. Va rejeter la grâce. Va moni yango pamba. On est la troisième catégorie. Il y a personnage. Personnage, il y a Misatou. Les invités d'honneur. Les invités selon le cœur du roi. Ce sont les Juifs. Bayuda. Bien maintenant, même Jean chapitre 1, verset 11. Meus amados, vendo João 1 a 11. Jean Zolobaboye. João disse que Aïe et pas Yabandeko Naye. ele veio aos seus irmãos. Il est venu chez les siens. Ele veio aos seus irmãos. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Mas eles não receberam. Avant que Nganayo Banasoto soit évangile. Antes de nós pegarmos L'évangile était premièrement destiné selon le plan de Dieu chez les Juifs. o evangelho, segundo o plano de Deus, isso foi formado ou lançado aos judaicos. Le salut vient des Juifs. A salvação veio aos Le judaicos. salut était destiné pour les Juifs. A salvação foi destinada aos On judaicos. a les Israélites. Os israelitas. Bango basa la bénéficiaire à salut en première position. Si on retourne à la question, ceux qui sont juifs, qui saluent, est-ce que Bishop peut Agora você pode perguntar oui, se eles conseguiram dans le plan rédempteur, Será que nós íamos Bishop conseguir qui sim? inclut la Kati. Plano do Mais Redentor. premièrement, c'était pour les Juifs. Primeiramente era para os Parce judaicos. que Dieu traite Israël comme sa femme. Porque Deus trata Israel como Amen. sua mãe. Même jusqu'à présent, Até hoje, Zamba traite Israël comme sa propre femme. Deus trata Israel como a sua Alors la mãe. grâce va tindelango bayuda. A graça foi dada aos Bayuda judaicos. va négliger Eles grâce. negligenciaram Va négliger salut. Negligenciaram a Et nous sommes salvação. bien aimés dans le Seigneur. Vimos, meus amados. Le salut. Hoje em dia, Ils ont négligé. Sauf que même dans Israël, il y a le lot. você for Tout le hoje monde em a Israel, battu belé bassambe la você vê que raté. muita gente não ora. Alléluia. Amém. Koloba bassambe la raté. Dizendo que não Ma ora. chance c'était que bassambe la té. Não no sentido Bassambe que la não. kamé, basam la religion mususu. Eles oram, mas sim uma En outra Israël, religião. la première religion, Na Israel, é a primeira depuis religião. Kanati Lelo, Desde o antigo até c'est la hoje, religion du judaïsme. é a religião do judaísmo. Alléluia. Seulement par la grâce de Dieu, Somente pela graça de certains Deus, d'entre eux, que alguém foi, comme les judéo-chrétiens, que eles tornaram on a passé dans notre grâce, bayamba Yesu, Deus concedeu a graça passé la para os transition du judaïsme au christianisme. Fizeram a transição de judaico, Mais la majorité sont des judaïques, mas a maioria são des judaicos, orthodoxes, são des ortodoxos, conservateurs. Il y a conservadores la loi mosaïque. da lei mosaica. Alléluia. Amém. Bah, Dieu va rejeter salut. Daí eles rejeitaram a salvação. Alléluia. Amém. Troisième catégorie. Et quatrième catégorie. A quarta Et categoria cette catégorie va inviter au boma qui va é sali. a categoria desses servos que mataram, convidados que mataram os servos. Alléluia. Va inviter au boma qui va sali. Esses convidados que mataram Parmi os eux, servos. nous avons aussi les juifs. E nós temos judaicos. Parmi eux, E dentro deles, nous avons les pharisiens. vimos fariseus. Nous avons les romains. Vimos romanos. Nous avons tous ces gens-là. Vimos todos esses On va homens. compliquer qu'à Jésus. Complicaram. Jésus, c'est l'un aussi parmi les ouvriers. Jesus também era. On va tindaki pour apporter salut dans Mukidi. Para levar a Jésus salvação. a été tué. Jesus Les prophètes anciens, O dans l'Ancien Testament, nous voyons les messagers de Dieu. Au bâti pour côté, il y a bonne nouvelle. Ils ont été massacrés. Ils ont été terrifiés. Ils ont été tués. Bomi bango. Je connais un homme comme Zacharie. Il a été tué devant le temple. Je connais un homme comme Étienne. À cause de défendre Malobanzambe, il a été lapidé jusqu'à mort. Je connais Jean-Baptiste. À cause de parler la vérité, il a été décapité. Je connais plusieurs gens, plusieurs témoins, portant l'évangile, portant la bonne nouvelle. Ils ont été exécutés. Alléluia. Alléluia. Basale bele bakufa. Muitos servos Il y a morreram. tout autre évangile qui me l'a bamboko to zato pe sanza me Deus amado, masanjoli. nós damos a boa nova até
il y a des pays où ils sont la Bible, diable, donc un problème. Et on permettre Deus já permitido algumas coisas, ou então fogo que morre. Amen. Bible là a Bíblia não se combien de fois les Français vont intervenir pour les chrétiens dans le Moyen-Orient? Quantas vezes os franceses foram intervenir? Les chrétiens mal vie. Os cristãos lá chaque fois. Eles são matados. Alléluia. Alléluia. Eles não querem cristãos. Mais nous qui prêchons l'évangile, merci. Plusieurs témoins de Jésus sont tués. Plusieurs témoins de Jésus sont maltraités à cause de porter l'évangile du salut. Bien aimé dans le Seigneur, tango babomi batoyo, bazongi, ndambo bazongi, epesi mokonzi pasi, mokonzi abi malgré bakufi, mais ça les a ka munene. Problème yango ezali, biloko na koko bwaka yango te. Les salut cause à la rejeter te. Il faut pas consommer qu'à salut. Il faut pas bénéficier qu'à na salut. D'ailleurs ici va travailler na ye. Et ça les a mouné. Bisika eza ebele. Alléluia. Jean chapitre 14. Verset 1. Jésus quand on pesa ba discours ya suki pe ba disciple ne pas ko lendi sabango. Jesus quando dava os últimos discursos a sabango mitema na bino emitungisa mate. Diz que não perturbai vossos corações. Bondi mela tata bondi mela pengai. Creio no Pai e creio em mim. Et ça bifandelo ebele na ndaku ya tata. Il y a muita habitação lá no Pai. Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Il y a muita demora lá na casa do Pai. Demeure wana eza na posa ya batu. Essa demora precisa. Mais le monde d'aujourd'hui, il y a plus de païens, plus de sans-dieu que les enfants de Dieu. Meus amados, o mundo de hoje há mais pagãos, muitos. Yo mobetaka matina, entourage na yo. Você faz a mais. Combien de personnes bazaba na nzamba solo? Quantos são realmente filhos de Deus? São poucos. Plusieurs gens ne prient pas. Muitos homens não oram. Plusieurs gens ne servent pas Dieu. Muitos homens não servem. Plusieurs gens se préoccupent na makambo na bango. Muitas pessoas se preocupam com surtout la sœur et les vitesses toza lelo. Hoje em dia, plusieurs gens se vaquent dans leurs activités. Pessoas vão assim nas suas atividades. Au détriment du salut. Au détriment des affaires divines. Yakatosala nzambe naza makambo nanga. Nakosala boye. Nakosongisa boye. Yakosala nzambe nakosala boye. Tout le monde se préoccupe de la préoccupation. Maintenant, qui va songer servir Dieu? Qui va songer se donner pour Dieu? Point d'interrogation. Tous attendent un désir oyo sozaki nango. Bayeli biloko alia. Yesu tata mangala. Alors ma nourriture, ce n'est pas ce que vous me donnez, mais ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père qui m'a envoyé. Ta propre préoccupation, plus que la nourriture, c'est chercher à faire la volonté de Dieu. C'est chercher à satisfaire le cœur de Dieu. C'est chercher à remplir les devoirs de Dieu. C'est très important. Mokonjaza bisika ebele. Awa toza ba place ebele. Ça cherche les gens. Les saluts. Les gens biloko. Les saluts. Les gens biloko akomasanga komeza biloko akomela pe akolia. Allons dire aux gens. Allons dans la rue. Troisième et cinquième batou. Les gens de la rue. Qui sont les gens de la rue? Ce sont les nations. Ce sont les païens. Les hommes sans Dieu. Bato baye bizambete. Bato baza même attendre quand ta promesse en diambete. Ces gens-là au sala na ba musala. Ba voisin na yo. Ce sont les hommes de la rue. Ces gens-là au bote kakana bango. Les hommes de la rue. Bato balala na balabala. Les hommes de la rue. Même au sein de ta famille. Les gens qui ne prient pas. Ce sont les hommes de la rue. Dieu nous donne l'ordre. Allez dans les rues. Allez dans les carrefours.
rua. Dites aux gens Diga aos homens que le roi a besoin que la salle soit que o rei remplie. precisa que o salão enche. C'est un texte tout à fait évangélique, Yaya. Isso é somente para o Aujourd'hui, qui evangelho. va se préoccuper de Hoje l'évangélisation? em dia, quem vai se preocupar em evangelizar? Comment nous allons sauver les âmes? Como vamos salvar as almas? Toza makasa koloba Yesu yaka, ekolo Yesu yaka. Yesu akoya mais etuluku ya bato bakoti lifelo. Qu'est-ce que tu auras gagné? O que ganharemos? Osuwe ya Yesu eza boye. Jesus é o seguinte. Cette bonne nouvelle de l'évangile soit prêchée dans tout le monde. Nós vamos dar esse novo Après evangelho. toi viendra la fin. Isso sim Ne précipite pas la fin aussi longtemps que tu n'as pas encore propagé la bonne nouvelle du salut. Não se precipita no final sem que você não preparou os corações dos homens. Qu'est-ce que tu fais pour l'évangélisation, Maman Arlette? Maman Arlette, que c'est raté. Isso. Qu'est-ce que tu fais O que você fez? par rapport à l'évangélisation? Segundo a Tu evangelização. précipites dans les mimukili, na kota lola, soko les mimukili, ya senga daitu, Você dai vai dayo. pedir isso. Yesu avant ya, Jesus antes de souene zalaka, o seu desejo que le é monde, que les hommes soient sauvés que os homens sejam et salvos parviennent à la connaissance de la e que vérité. venham no conhecimento da C'est ça verdade. le souhait de Dieu. Isso sim é o desejo de Deus. Qui va se porter garant pour E évangéliser vamos les pôr gens? na frente e evangelizar. Quand nous lisons la Bible, nous voyons les proto-évangélios. Quando nós vimos a Bíblia, nós vimos Proto-évangile, pro auto-evangelho, qui signifie le premier que évangile significa o primeiro qui a evangelho, été prêché par Dieu o que foi pregado dans Deus le jardin d'Éden. lá no jardim Dans do Éden. Mutakwei, Quando a pessoa dans veio, Genèse chapitre 3, lá em Gênesis nous 3, sommes Nzambe azobima comme premier évangéliste nós vimos que Deus saiu como o primeiro evangelista, pour promettre prometer que Yonyoka, que você le colo séduire moi si oyo, você seduzir il y aura você, une guerre haverá uma guerra entre ta descendance et la descendance de la e femme. a descendência da Moko mulher. parmi ba descendants ya femme Uma das akoniata yo nyoka na mutu. pisará que a yo você, kosoy na sua talon. cabeça e você Il a donné la ficará promesse de la sua. rédemption. Isso foi a primeira C'est le evangelização. proto-évangile. E que foi auto-evangelho. Dans la Bible, le premier évangéliste, c'est Bíblia, o Dieu. primeiro evangelista é o Deus. Deuxième évangéliste, c'est Noé, O segundo evangelista qui é a Noé. évangélisé pour sauver les Ele âmes. evangelizou para salvar Nous as almas. devons faire l'œuvre de l'évangélisation. Temos que fazer a obra da Il y a encore des places dans la maison de Dieu. Ainda há espaço na casa Il y a de encore Deus. des places au paradis. Ainda há espaço no Nous paraíso. devons la masanga zinga zinga na yo wana. Zamba za na posa na ye akota lola. Precisa dele. Alléluia. Muto mona kasala ka mabe wana. Aquela pessoa que Mokonzi aza na mal. posa ka ndenge aza bongo. Mokonzi aza na posa ne kaka O rei bongo. precisa dele Sans desse condition. jeito. Sem condição. Le travail de transformer sa vie, ce n'est pas à nous. Trabalho de transformação C'est au da vida. Créateur. Esse é o Il a transformer ma vie à bateau. Nazona na pasteur moi zote ya. Na sepeli na ye makasi. Alobi to mitungisa maka. Nzambe mutu akobongama ndenge nini? Mobali nango akobongama ndenge nini? Kinganzo akobongama ndenge nini? Notre problème, ce n'est pas nous préoccuper comment est-ce que bato wana bakozala transformer. Mais notre problème, eza to prêcher bango évangile. To remettre bango epai ya créateur. Parce que tous les hommes de la terre, toutes les femmes de la terre, même votre mari, votre femme, votre enfant qui ne change pas, Aza produit, il y a fabricateur Nzambe. Ce n'est pas nous qui vont transformer les produits, non. C'est le fabricateur qui a le droit de transformer son produit. Dieu, c'est le fabricateur. Ce qui m'a transformé. Bandaka ko remettre ye pa kolo na ye. Ba yo muto sala ka ye. Yo muto sala ba formule o sale la ye. Transforme son cœur. Alléluia. C'est à Dieu de transformer le cœur. C'est à Dieu de changer les vies. Très important. Il y a encore des places. Cette église, il y a encore des places pour que les pagans nous va la sauver. Beaucoup de Nzambe, il y a encore des places. Ma personnage baza ebele bien-aimé. Autre personnage. Un personnage tellement ébélé. Autre personnage, c'est qui? Tu vas dire les gens de la rue. Au bazar la poste à salut. Tango, ba juif ba boîte salut.
Le salut est tourné maintenant vers les nations, nous les païens. Le salut est tourné pour les Indiens, est tourné pour les Congolais, pour les Botswanais, pour les Malawais, pour les Sud-Africains, pour les Brésiliens, pour les Chinois, pour les Hindous, pour les Français, pour les Indiens, pour les Américains, pour les Canadiens. Le salut, c'est le don de Dieu pour toute l'humanité. Alléluia. Batu o bakondima. Bakoza la sauver. Jean chapitre 3 verset 16. Bible sur le bas, Dieu a tellement aimé le monde. Il a donné son fils unique afin que quiconque moutunioso, sans exception, akondima cet évangile, akondima son fils unique, à la sauver. Alléluia. Mais ça, le mot de l'obéla suka va te si matéa. Nous sommes avec presque na suka bien aimé. Le roi a tout arrangé, bien aimé. Le roi a tout arrangé. Il y a encore des places. Il y a encore des places. Le roi veut que son royaume soit rempli. Le roi souhaite que tout le monde parvienne au salut. Les chrétiens, nous avons reçu le mandat d'évangéliser. Mais aujourd'hui, tout le monde dit, pour évangéliser, on a moins de raison quelconque. Le chrétien n'est pas formé et ne veut pas être formé pour évangéliser. Comment tu apporteras la bonne nouvelle aux gens si tu n'es pas toi-même préparé? Un gagnant d'âme gagné. Une gagnante d'âme gagnée. Akete aliloba. Voilà moi c'est moi kitoko. Akete aliloba. Zoka baya wana. Parce que tu as contrefaçon la parole de Dieu. Oh bah il m'a dit mais n'engesko ya mabe. Oyo. Tokolinga les boules. Alors non, c'est ça qui va vous faire. Ta mère raconte ateya. Oh, tu sais pas la matière serre, ya galisi. Occasion sous serre aye. Ah bah yami matin. Troisième occasion. Bango, bah comme sur côté de Romas. Est-ce que y a bien que Bible zoloba? Você sabe que a Bíblia diz? Bible zoloba ngote. Não, nós que Bible muté zoloba. A Bíblia que nos diz. Oh ya zangi mwana. A quem não tem filho. A zangi bomba. Não tem. Celui qui n'a pas de fils. A quem não tem filho. N'a pas la vie. Não tem a vida. Ah. Batini de Romas c'est que yes, on déjà vu. Mais ça n'a mona mais toi tu n'as pas la vie. Amen. Alléluia. Suga te azala libumuté. Aí no final Pour Aza fils, avec Aza la vie. Para que tenha filho e tenha Une gagnante d'âme gagnée. Uma ganhadora Pourquoi? foi ganhar. Parce qu'elle n'était pas formée. Porque ela não era formada. Il faut être formé. Tem que ser formado. Alors qui va accepter d'être formé? Quem vai aceitar? Ça Moutaza disponible. É quem está disponível. Papa malgré Moussala, mais na ligne à la former. Là donc ça peut du temps dans la formation très important. Moko a ma raison. Pourquoi les chrétiens n'évangélisent pas? Parce que les chrétiens ne veulent pas avoir ces fardeaux dans leur cœur. Chacun s'évacue à ses préoccupations. Pourquoi les chrétiens ne veulent pas évangéliser? Parce que nos comportements sont bizarres par rapport au monde. Vous savez, ceux qui se comportent comme un bon environnement, et que la première obstacle pour autre côté à battre. Você se comporta mal ao seu redor, será o primeiro obstáculo para você papa kopo. Se te conhece, Si você vous é um pouvez me faire le banza, mais il y a tata Como que kopo. você vai levar a boa nova? Você sabe que você é um homem do povo. Abi que so me mieux pas la bino. Se você levar Kuna bokata kopo. lá tem copos. Amen. Bible que wana mama manjoli njonjo. Aquela mulher, ela só fala. Ye penaso bakuta ni deux personnes batumbaka zamba. Aí se quer. Bakobanda komba mama nzongani, batongi mama nzongani. Bana mama ndeleni babuki mike. Bayeba mama ntoni basu. Donc mama nzoli njonjo. Aí essa irmã, ela só. Ce sera l'un des moyens pour battre la évangéliser. Isso é um dos meios que isso aí Au contraire, nous enfants de Dieu, notre comportement
doit influencer le monde. Vai influenciar. Jesus diz: vous êtes la lumière du monde. Vocês são a luz do mundo. Des villes bâties sur les montagnes. Esse que sobe a montanha. Comme lumière, nous avons pour mission d'influencer la terre, d'influencer notre environnement par rapport à nos langages, par rapport à nos actes, par rapport à nos comportements, par rapport à nos réponses, par rapport à notre façon d'agir. Alléluia. Si vous avez des gens qui sont là, voilà pourquoi ils ont fait trop tard. Ceux qui n'ont pas erreur, c'est à moi de me repentir. C'est à moi d'améliorer ma façon de vivre avec les gens. Tu vas découvrir réellement que Dieu m'a transformé. Nous devons influencer notre environnement. Nous devons briller comme la lumière. Nous sommes les sels de la terre. Jesus disse: nós somos sal da terra. Você é o sal da terra. O sal foi chamado para dar sabor. Dar sabor à université. Afin que bateau baza singa na yo baya koyeba nzambe na yo. C'est très important, tellement important. Aussi sa prédication na biso. Bien-aimés dans le Seigneur. Personnage mususu asuka. C'est la personne de verset 11. Et a personnage do versículo 11. Batu bazolia, yé pazolia. Ele também comia. Baye hotel misaye. Aí foi levantado. Balobi Dieu habille d'une manière impropre na salle, pe na fête. Você se vestiu de uma forma inadequada. Pourquoi la fête doit finir maintenant? Agora sua festa vai finalizar agora. Você vai ter que ir. E essa pessoa quem é? Podemos defini-lo como quem? Porque que somente é. Cet homme, esse homem, ele não representa a imagem de uma pessoa que quer tomar o reino do céu sozinho. Quand la Bible parle des vêtements, les vêtements représentent les œuvres. Les vêtements dans la Bible représentent les œuvres. Alléluia. Quels étaient les vêtements de cet homme-là? Ses actes, ses comportements, ses œuvres. C'est là qui digne à mais balaki biso ayete kosangana na bana nzambe comme nous aussi neto zabo to uti place to ye oui yaka l'église ndenge ozaleleli nzamba bena mutu kande mutu atali aya na présence na ye pour mezate laki mutu masanga yaka na obamite Arche de Noé. Et en barbatu nyoso. Ozaki mutu bundumba yaka na yo. Ozaki no mama nzoli nzondo yaka na yo. Ozaki no vie escobondo yaka na yo. Mais nasima koya, il faut que ta vie soit transformée par la parole que tu écoutes. Ce n'est pas que oye na ma identité à kala. On continue dans la même identité, non. Ça c'est ce que Dieu ne veut pas. Dieu veut que vous venez tel que vous êtes, afin que vous subissiez le travail de transformation par rapport à la parole de Dieu. Quand le quotidien, il faut oser la transformer. Comment vous serez transformé? C'est en écoutant la parole de Dieu et en la mettant en pratique. Cet homme, c'est l'image d'une personne qui vient à l'église. Il donne les offrandes. Il fait les témoignages. Il chante Alléluia Hosanna. Mais ses œuvres ne changent pas. Il reste rabbi. Alléluia. Azolinga kolata bilamba bana nzambe te. Azolinga kosala misala bana nzambe te. Il reste na misala ne yakala ya mokili. Cet homme-là, catégorie bandimi wana. Bakozala droit ya fête na biso na lola.
Alléluia. Deus quer a todos. Mais non pour batika ndenge bazalaki. Mais pour se transformer. Balata bilamba afeti. Pour un jour va bénéficier de la fête. Quand vous venez à l'église, vous faites des années sans subir la transformation, c'est zéro. Si Kanzambe apambola église naye, si Kanzambe apambola libota naye, Angela Nzambe miso, nous allons prier. Nous allons prier.